मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले आप ये क्लिप देखिए, उसके बाद तफसीरा करते हैं। कोई सुन्नी बेनमाजी होगा तो उसकी बख्शिश है। कोई अगर दाढ़ी मुंडा है, ईमान वाला है तो बख्शिश है। कोई अगर बेरोजेदार है तो उसकी बख्शिश है। कोई अगर हज फर्ज होने के बाद न करे तब भी ईमान वाला है तो बख्शिश है। गीबत करने वाला है तब भी उसकी बख्शिश है। चुगलखोर है तो उसकी बख्शिश है। जिनाकार है तो उसकी बख्शिश है। मगर कोई नबी का गद्दार हो जाए तो उसकी बख्शिश हरगिज नहीं हो सकती, चाहे जितनी नमाजें पढ़ ले। तो पता क्या चला? पता ये चला, नमाजी बाद में बनो, आशिक रसूल पहले बनो। हाजी बाद में बनो, आशिक रसूल पहले बनो। रोजेदार बाद में बनो, आशिक रसूल पहले बनो। नमाजी बाद में बनो, आशिक रसूल पहले बनो। आपने ये वीडियो देखी और इस वीडियो के अंदर जनाब ये कह रहे हैं कि अगर कोई शख्स बेनमाजी है तो उसकी बख्शिश है, अगर कोई गुनाहगार है तो उसकी बख्शिश है, अगर कोई बेरोजेदार है तो उसकी बख्शिश है। और आखिर में जनाब ने ये कहा है, नमाजी बाद में बनो, आशिक रसूल पहले बनो। हाजी बाद में बनो, आशिक रसूल पहले बनो। ऐसे ही मौलवियों के बयान सुन सुन करके अवाम नमाज छोड़ती है। ऐसे लोगों के बयानात को सुनकर लोग बेनमाजी होते हैं, लोग दीन से दूर होते हैं, लोग नमाज से दूर भागते हैं, मस्जिदों से दूर भागते हैं, ऐसे लोगों के बयानात को सुन सुनकर। इनको यही नहीं पता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का मयार क्या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क का मयार क्या है। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का मयार ये है कि हम सिर्फ नारे लगाएं और हम आशिक रसूल बन जाएं? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का मयार ये है कि हम सिर्फ ये कहते रहे कि हम आशिक रसूल है, हम आशिक रसूल है, और इसके कहने की बुनियाद पर हम आशिक रसूल हो जाएंगे, या ये कहने की बुनियाद पर हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हो जाएंगे? क्या यही मयार है रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने का? हरगिज नहीं, ये मयार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने का मयार नहीं, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने का मतलब और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करने का मतलब ये लोग समझे ही नहीं है। ये जनाब समझे नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का माना क्या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क का माना क्या है। आइए मैं आपको बताता हूं और दलील के साथ बताता हूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क का मेयार क्या होना चाहिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का मतलब क्या होना चाहिए और क्या माना है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करने का। अगर कोई बेनमाजी होगा, अगर कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तिबा करने वाला नहीं होगा तो वो हरगिज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक नहीं हो सकता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला नहीं हो सकता। बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क का मयार ये है, रसूलुल्लाह से मोहब्बत का मयार ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की जाए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम पर अमल किया जाए, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल किया जाए, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमोदात पर अमल किया जाए। यह है इश्क रसूल का मतलब और यह है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने का मतलब। हमें पता कैसे चले कि हम आशिक रसूल है, हमें पहचान कैसे हो कि ये आशिक रसूल है, हमें पता कैसे चले कि ये आशिक रसूल है, उसको पहचानने का तरीका ये है कि आप ये देख लीजिए कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर कितना अमल करता है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर कितना अमल करता है। जितना ज्यादा अमल करेगा उतना ही वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मोहब्बत करने वाला कहलाएगा और उतना ही बड़ा आशिक कहलाएगा। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, बल्कि ये बात कुरान करीम की तफसीर से कह रहा हूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का मयार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम पर अमल और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा है। अगर मैं ये बात अपने घर की किताब से बताऊं या उलमाए देवबंद की किसी तफसीर से किसी आयत का मतलब बताऊं तो ये कहने लगेंगे कि ये तो तुमने अपनी तफसीर बता दी, ये तो तुमने अपने घर की किताब बता दी। आइए मैं आप ही के घर की किताब का हवाले देता हूं और मैं आपके ही उलमा की तफसीर का हवाले देता हूं कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का मयार क्या लिखा है और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मयार क्या लिखा है। देखिए मैं आपके घर की किताब का हवाले देता हूं। ये हमारे पास किताब है तिबियानुल कुरान और जिल्द नंबर इसकी 2 है और इसके लिखने वाले
علامہ غلام رسول سعیدی بریلوی مسلک میں بہت بڑے عالم اور مستند عالم ہے، بریلوی مسلک کے بہت بڑے عالم اور مستند عالم ہیں۔ صفحہ نمبر 120 پر لکھتے ہیں کہ علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفہ سن 668 ہجری لکھتے ہیں کہ ابن عرفہ نے کہا، اہل عرب کے نزدیک کسی شے کے ارادے اور اس کے قصد کو محبت کہتے ہیں۔ ازہری نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا معنی یہ ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے اور ان کے احکام پر عمل کیا جائے۔ کیا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا؟ یہ نہیں ہے کہ آپ نعرے لگاتے رہے یا اپنی زبانوں سے یہ کہتے رہے کہ ہم عاشق رسول ہے، ہم عاشق رسول ہے، اور عمل کا کچھ نہیں پتا، نماز کا کچھ نہیں پتا، سنتوں کا کچھ نہیں پتا، اور بس کہہ رہے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہے۔ تو صرف کہنے سے کام نہیں چلتا، بلکہ تمہارے گھر کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معنی یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا معیار یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے اور آپ کے احکام پر، آپ کے فرمودات پر عمل کیا جائے۔ اب بتائیے، کیا نماز کے بغیر کوئی عاشق رسول بن سکتا ہے؟ کیا نماز کے بغیر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بن سکتا ہے؟ ہرگز نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ تو لہٰذا یہ بات کہنا آپ کی کہ نمازی بعد میں بنو، عاشق رسول پہلے بنو، یہ ہرگز بھی آپ کی بات درست نہیں ہے، بلکہ آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ نماز پڑھو گے تو عاشق رسول بنو گے، رسول اللہ کے حکام پر چلو گے تو عاشق رسول بنو گے، رسول اللہ کی اتباع کرو گے تو عاشق رسول بنو گے، یہ آپ کو کہنا چاہیے تھا۔ یہ پتہ نہیں آپ نے کہاں سے فارمولہ نکالا ہے، اور پتہ نہ کہاں سے کون سی منطق لے کر کے آئے ہیں کہ نمازی بعد میں بنو، عاشق رسول پہلے بنو۔ ارے بھائی، بغیر نماز کے عاشق رسول کیسے بن سکتا ہے؟ بغیر اتباع کے عاشق رسول کیسے بن سکتا ہے؟ بغیر رسول اللہ کے حکام کے عاشق رسول کیسے بن سکتا ہے؟ ہرگز نہیں بن سکتا۔ تو محترم ناظرین کرام، آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے لوگ نمازوں سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور دین سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ معزز ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے بنتی ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچا پکا عاشق بنائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر، آپ کے فرمودات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کا پابند بنائے، شریعت کا پابند بنائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ فقط والسلام۔